his name in foreign policy by rightly criticizing what the Bush administration had done there. And he had several grounds to stand on with that criticism. And yet, what do we see him doing? 20, 25 years later, repeating the same thing. And I'm not sure how he is going to explain to us how this is different. Sure, there are some differences. It's in a different region of the world. There are other justifications he can offer. But is this fundamentally different from a president who made his name saying he would not get us entangled in foreign wars? And, on the earlier question about why do it in Florida, and I agree with Lester, it's much better weather down there than we're having in the Northeast. There's also the reality that you have a lot of supporters of this action down in Florida, rightly so, people who are Venezuelan exiles. So he's not only surrounded by people in the administration who support this, but a lot of supporters overall. So I think that is another reason for doing this down in Mar-a-Lago. Lester, what's your take on this? How is this different than actions of previous presidents that this president has criticized pretty heavily on the campaign trail? How do we think he will justify this? Yeah, look, I largely agree with Jeannie here, with one caveat. Jeannie, Congress did approve the Iraq invasion before we went in 2003, which is notably different than what we have here with Venezuela, where Congress was not even asked to approve it. And the president is using a different kind of legal authority here. I think the larger question, as Jeannie pointed out, is absolutely the right one. What happens now? President Trump made the decision to pull Maduro out. And however you want to slice the decision and the rationale and the value of that, and I think it was the right thing to do and is hugely valuable to the United States. But even if you disagree with that, the real question is what happens next? President Trump owns the future of Venezuela now. He needs to have a responsible policy here that leads to a much better outcome for Venezuela and our relationship with that country than there otherwise would have been. That's the real test. So the real test, as much as this operation, which appears to have been amazingly well executed, hugely important in the past few hours, the real question is, can we effectively manage the transition in Venezuela to a more responsible government that makes Venezuela a better kind of member of the international community and deals with the United States in an appropriate way and with other countries in the region? Does the administration have a plan for that? How are they going to do it? What resources do they need? What will the role of Congress be in providing those resources? There are a ton of questions coming up here. Those ones we had in Iraq, some of those things worked. Iraq is in a better place now than it was 25 years ago. It didn't work very well in Afghanistan, where the Taliban is now in charge again. Can it work in Venezuela, and how will we do it? I want to ask you about domestic politics. I don't know if we have time for both of you to weigh in on this, but there's already a split in the MAGA base over healthcare subsidies, a split in the MAGA base, or maybe we can just say across the party when it comes to this argument about anti-Semitism right now involving the exodus at the Heritage Foundation. There's going to be a split about regime change, right? And entering foreign wars. How will this play out in the president's base? And what does he need to say to those in the MAGA base who are not happy with what they're seeing today? Well, I think there is a small minority in the president's coalition that isn't thrilled about this action. There's no doubt about that. The president is going to have to go and manage that constituency directly. He's going to have to address them in only the way he can. My guess is he's going to be successful, but we'll see. I think the majority of the party supports what he has done. And I'll just cite Adam Kinzinger, who was on social media today basically endorsing the president's actions in Venezuela. There has been no stronger critic in the Republican Party of Donald Trump than Adam Kinzinger, and he supported that action. So I'm kind of overinterpreting that to mean the vast majority of Republicans are standing with the president here. There's going to be a lot of Democrats who do as well. I think Debbie Wasserman Schultz issued at least a semi-positive statement about what happened from Florida. But I think the president is going to have to go to that smaller part of the MAGA base. And it's not a huge one, but it is significant. He's going to have to address them directly and make sure that he's going to have to make sure that he remains in control of that group, because that group is going to be the focus of, the politics of this coming November and
November of 2028 when we're electing President Trump's successor. Great analysis from Lester Munson and Bloomberg Politics contributor Jeannie Sheehan Zaino. Thank you both. As we wait for the president, he's running about 34 minutes late at this point, and we will bring you his remarks when he hits the podium at Mar-a-Lago. We want to update everything that we have learned and gathered this morning since those strikes took place overnight. Nathan Hager has the latest for us now, live from Washington. Nathan? Well, Joe, President Trump has been busy on social media ahead of that news conference that was scheduled for a little more than a half hour ago. He posted an image on Truth Social moments ago of Venezuelan President Nicolas Maduro aboard the USS Iwo Jima. He is seen wearing headphones, dark glasses, and handcuffs. The president says Maduro and his wife are on their way to New York, where they will face a revised Justice Department indictment on narcoterrorism and drug trafficking charges. All this after a series of overnight airstrikes on Venezuela and the Delta Forces operation that led to Maduro's capture. ABC News is reporting the Iwo Jima will arrive at Guantanamo Bay, Cuba, where the Maduros will be transferred to an FBI plane. CBS News reports that aircraft will land in New York today. President Trump says he watched every aspect of the operation from Mar-a-Lago this morning. He says Maduro was taken from a highly guarded location like a fortress, he says. The president says no Americans were killed, but there were a few injuries. And now, with Maduro out of the country, he says the U.S. will be heavily involved in Venezuela's oil industry and its transition of power. We have gotten a statement from Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Laureate Maria Corina Machado. She posted on X that the opposition is ready to honor their mandate and assume power. Machado's stand-in candidate in the 2024 election, Edmundo Gonzalez, followed that up with his own ex-post, saying he stands ready for the, quote, reconstruction of our nation. Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez spoke to state television by phone following the attack, calling for national unity. There were reports that Rodriguez was in Russia this morning. The Kremlin says those reports are fake. The Venezuelan broadcaster Telesur says Rodriguez is still in Venezuela. The Venezuelan government says the U.S. struck 3 states in the overnight attack, hitting military and civilian targets. Sources tell Bloomberg News Venezuela's oil infrastructure was not damaged. Maduro allies are condemning the attack. China says it is deeply shocked by what it calls a hegemonic act by the U.S. Brazilian leader Lula says it crosses an unacceptable line. Argentinian president and Trump supporter Javier Milei calls this the fall of a dictator's regime. He spoke in a TV interview this morning, and Chile's incoming president says Maduro's arrest is great news for the New York Times is reporting that a CIA source within the Venezuelan government monitored Maduro's location in the days and moments before his capture. And again, President Trump is expected to hold a news conference later today where he is expected to be joined by Pentagon Chief Pete Hegseth and Joint Chiefs Chairman General Dan Kane. That news conference set to happen at any moment now. I'm Nathan Hager in Washington. Joe and Christina, back to you. And we'll bring you that news conference live here on Bloomberg TV and radio. Thanks for being with us as part of our special coverage on this Saturday on Bloomberg. As you can see on TV or on YouTube, the podium set up at Mar-a-Lago, and the president will be holding forth with a large gaggle of reporters who have gathered in Florida to ask the president questions. He did speak earlier on Fox News, saying this thing was so organized, they go into a dark space with machine guns facing them all over the place. At least 7 explosions were heard in Caracas. According to the Associated Press, the attack lasted less than 30 minutes. We turned off all the lights. The quote from President Trump, who, Christina, he said the U.S. operation took place in total darkness. They built an identical house to the one the Maduros were in to practice this for days. And that would track, because we know that's standard. That's something we saw with the Bin Laden raid, and that's something you see with these Delta forces, because there are so many things that can go wrong and so many uncertainties when you get on the ground. You want to make sure that you have practiced and gone through it as much as you can, control everything you can so that you can adapt to the things that don't go your way and get out safely. A Delta Force operation. This is important now, and this is one of the things people will be asking about. The president said, quote, a couple of guys injured, unquote. A couple of guys were hit, but they came back, and they're supposed to be in pretty good shape. Christina, we don't have any details on the extent of their injuries. We don't, but that does seem to indicate that it maybe wasn't as easy as we initially thought to go get this guy. There was some form of resistance, whether that was a small arms firefight, whether that was
someone getting hit by backfire from one of these explosions that went off, if they had to set off flashbangs. There's all kinds of things. Again, there are all kinds of things that can go wrong no matter how many times you practice this. Yeah. Looks like the president is emerging right now, in fact, hitting the podium at Mar-a-Lago. Let's go to Florida Live now on Bloomberg TV and radio. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones, like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan, or if you look back to the Jimmy Carter days, they were different days. We're a respected country again, like never before. These highly trained warriors, operating in collaboration with U.S. law enforcement, caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea, just sort of waiting. They knew we were coming. So they were in a ready, what's called a ready position. But they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. If you would have seen what I saw last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but it was an incredible thing to see. Not a single American service member was killed, and not a single piece of American equipment was lost. We had many helicopters, many planes, many people involved in that fight. But think of that, not one piece of military equipment was lost, not one service member was, more importantly, killed. The United States military is the strongest and most fearsome military on the planet by far. With capabilities and skills our enemies can scarcely begin to imagine. We have the best equipment anywhere in the world. There's no equipment like what we have, and you see that even if you just look at the boats. You know, we've knocked out 97% of the drugs coming in by sea. 90%. Each boat kills on average, 25,000 people.
we knocked out 97%. And those drugs mostly come from a place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent, and safe. And it will also make the many, many people from Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered. They suffered. So much was taken from them. They're not going to suffer anymore. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship. They'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. But we have people where the overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law. And I've seen it. I've seen what we have. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people,
but the stability of the entire region. And you all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering and human destruction all over the country, all over, in particular, the United States. Maduro sent savage and murderous gangs, including the bloodthirsty prison gang, Tren de Aragua, to terrorize American communities nationwide, and he did indeed. They were in Colorado. They took over apartment complexes. They cut the fingers off people if they call police. They were brutal, but they're not so brutal now. And I just have to congratulate our military, Pete and everybody, and our National Guard, because the job that they've done, whether it's in Washington, D.C., where we have a totally safe city, where it was one of the most unsafe cities anywhere in the world, frankly, and now we have no crime in Washington, D.C. We haven't had a killing. We had the terrorist attack a few weeks ago. A little bit of a different kind of a threat, but we haven't had a killing in a long period of time, 6-7 months. We used to have two, on average, 2 a week in Washington, our capital. We don't have that anymore. The restaurants are opening. Everyone's happy. They're going, they're walking their daughters, they're walking their children, their wives, they walk to restaurants. Restaurants are opening all over Washington, D.C. So I want to thank the National Guard. I want to thank our military. And I want to thank law enforcement. Been amazing. And they should do it with more cities. We're doing it, as you know, and we're doing it in Memphis, Tennessee right now, and crime is down. We've just sort of started a few weeks ago, but crime is down now 77%. And the governor of Louisiana called, great person, and he wanted us to help him, as you know, in a certain very nice part of Louisiana, and we have done that. It was a rough section, and we have crime down. I understand it's down to almost nothing already after 2.5 weeks. New Orleans, it's down to almost nothing, and we've only been there for 2.5 weeks. Can't imagine why governors wouldn't want us to help. We also helped, as you know, in Chicago, and crime went down a little bit there. We did a very small help because we had no working ability with the governor. The governor was a disaster, and the mayor was a disaster. But it knocked down crime. But we're pulling out of there when they need us. We'll know. You'll know. You'll be writing about it. And likewise, Los Angeles, where we saved Los Angeles early on, where the head of the police department made a statement that if the federal government didn't come in, we would have lost Los Angeles. That's long after the fires. That's when they had the riots in Los Angeles. We did a great job. Got no credit for it whatsoever, but that's okay. It doesn't matter. We don't need the credit. But we'll be pulling out when they need us. They'll call, or we'll go back if we have to. We'll go back. But we did a great job in various cities. But the place that we're very proud of is Washington, D.C., because it's our nation's capital. We took it from being a crime-ridden mess to being one of the safest cities in the country. But the gangs that they sent raped, tortured, and murdered American women and children. They were in all of the cities I mentioned, Tren de Aragua. And they were sent by Maduro to terrorize our people, and now Maduro will never again be able to threaten an American citizen or anybody from Venezuela. There will no longer be threats. For years, I've highlighted the stories of those innocent Americans whose lives were so heartlessly robbed by this Venezuelan terrorist organization. Really one of the worst. One of the worst, they say the worst. Americans like 12-year-old Jocelyn Nungary from Houston. Beautiful Jocelyn Nungary, what happened to her? They, as you know, they kidnapped, assaulted, and murdered by Tren de Aragua animals. They murdered Jocelyn and left her dead under the bridge. There was a bridge that will never be the same to so many people after seeing what happened. As I've said many times, the Maduro regime emptied out their prisons, sent their worst and most violent monsters into the United States to steal American lives. And they came from
mental institutions and insane asylums. They came from prisons and jails. The reason I say both, they sound similar. Actually, prisons a little bit more hostile, a little bit tougher. A mental institution isn't as tough as an insane asylum, but we got them both. They sent from their mental institutions. They sent from their jails, prisons. They were drug dealers. They were drug kingpins. They sent everybody bad into the United States, but no longer. And we have now a border where nobody gets through. In addition, Venezuela unilaterally seized and stole American oil, American assets, and American platforms, costing us billions and billions of dollars. They did this a while ago, but we never had a president that did anything about it. They took all of our property. It was our property. We built it. And we never had a president that decided to do anything about it. Instead, they fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela oil industry with American talent, drive, and skill, and the socialist regime stole it from us during those previous administrations, and they stole it through force. This constituted one of the largest thefts of American property in the history of our country. Considered the largest theft of property in the history of our country. Massive oil infrastructure was taken like we were babies, and we didn't do anything about it. I would have done something about it. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela was increasingly hosting foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. interests and lives. And they used those weapons last night. Potentially in league with the cartels operating along our border. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, dating back more than 2 centuries. And not anymore. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal. But we've superseded it by a lot. By a real lot. They now call it the Monroe Document. I don't know. It's Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Under the Trump administration, we are reasserting American power in a very powerful way in our home region. And our home region is very different than it was just a short while ago. The future will be, and we did this in my first term. We had great dominance in my first term, and we have far greater dominance right now. Everyone's coming back to us. The future will be determined by the ability to protect commerce and territory and resources that are core to national security. These are core to our national security. Just like tariffs they've made our country rich, and they've made our national security stronger than ever before. But these are the iron laws that have always determined global power. And we're going to keep it that way. We will secure our borders. We will stop the terrorists. We will crash the cartels, and we will defend our citizens against all threats, foreign and domestic. Other presidents may have lacked the courage or whatever to defend America, but I will never allow terrorists and criminals to operate with impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied.
all political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. The dictator and terrorist, Maduro, is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. America is a safer nation. This morning, it's a prouder nation this morning because it didn't allow this horrible person and this country that was doing very bad things to us. It didn't allow it to happen. And the Western Hemisphere is right now a much safer place to be. So I want to thank everybody for being here. I want to thank General Raising Cane. He's a fantastic man. I've worked with a lot of generals. I worked with some I didn't like. I worked with some I didn't respect. I worked with some that just weren't good. But this guy is fantastic. I watched last night one of the most precise attacks on sovereignty. I mean, it was an attack for justice. And I'm very proud of him, and I'm very proud of our Secretary of War, Pete Hegseth, who I'm going to ask to say a few words. Thank you very much. Mr. President, can you explain how the U.S. will run Venezuela? Well, thank you, Mr. President. Finally, a commander-in-chief the world respects and the American people deserve. And as the President said, words can barely capture the bravery and the power and the precision of this historic operation. Buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial del Financiero Televisión. Yo soy Juan Carlos Barajas y le tengo lo último, lo que ha acontecido a partir de la madrugada de hoy. Esta madrugada, la de este sábado 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos realizaron un ataque a gran escala en la capital de Venezuela, en Caracas. Su presidente, Nicolás Maduro, fue capturado por terrorismo. Ante la incertidumbre sobre el paradero del mandatario venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo asumir funciones y exigió pruebas de vida de Nicolás Maduro y de su esposa. El operativo duró menos de 30 minutos y dejó, se sabe, víctimas civiles y militares sin que se tengan a este momento cifras confirmadas. Mientras, la capital se quedó sin energía eléctrica previo a esta operación por parte de Estados Unidos. No fue notificado previamente y legisladores de la acción armada. Vamos a hacer una pausa. En un momento volvemos con más información sobre esta incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que fue capturado Nicolás Maduro. Le tendré detalles. No se vaya, vamos a una pausa y volvemos. To help deliver it. Welcome to 2026, and under President Trump, America is back. I'd like to welcome now our chairman, Chairman Raising Cane, to give a few more details about the operation. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President, and good morning. Last night, on the order of the President of the United States and in support of a request from the Department of Justice, as the President said, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. This operation, known as Operation Absolute Resolve, was discreet, precise, and conducted during the darkest hours of January 2nd and was the culmination of months of planning and rehearsal, an operation that, frankly, only the United States military could undertake. What I'd like to do this morning is talk to you through some of the preparation and the details without compromising any of our tactics, techniques, and procedures. There is always a chance that we'll be tasked to do this type of mission again. Our interagency work began months ago and built on decades of experience of integrating complex air, ground, space, and maritime operations. While the past 2 decades have honed the skills of our special operations forces, this particular mission required every component of our joint force, with soldiers, sailors, airmen, Marines, and Guardians working in unison with our intelligence agency partners and law enforcement teammates in an unprecedented operation. We leveraged our unmatched intelligence capabilities
and our years of experience in hunting terrorists. And we could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA, NSA, and NGA. We watched, we waited, we prepared, we remained. Estamos de regreso en esta transmisión especial del Financiero Televisión con motivo del ataque de la incursión militar que realizó la madrugada de este sábado el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Una operación de unos 30 minutos de duración que ocurrió a partir de las 3 de la mañana aproximadamente y en la que, previo a un ataque militar que dejó a oscuras prácticamente la capital de Venezuela y algunas otras entidades, se logró la captura de Nicolás Maduro. Hace apenas unos minutos el presidente Donald Trump ofreció un mensaje a la nación desde Mar-a-Lago, en Florida, allá en los Estados Unidos, en donde dio pormenores de esta acción militar de los Estados Unidos puesta el día de hoy. La conferencia continúa. En este momento tiene la palabra el general del Estado Mayor de allá en los Estados Unidos, que está dando algunos pormenores de la incursión militar. Previo a esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había confirmado a través de sus redes sociales y en entrevistas con medios norteamericanos que efectivamente la operación militar se había llevado a cabo, que había sido completamente un éxito, en sus palabras, y que se había logrado la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. De hecho, hace unos momentos, esta imagen, la que tiene en pantalla, Nicolás Maduro con los ojos vendados y esposado, fue difundida por el propio presidente Trump a través de sus redes sociales. Una imagen a través del que está aparentemente en el buque Iwo Jima y en el que será trasladado a los Estados Unidos. En la fotografía se aprecia al mandatario venezolano con orejeras, le decía hace un momento, un antifaz, equipo que limita su capacidad de escuchar, de ver, y lo que se ha descrito como una privación sensorial. La difusión coincide con la confirmación de que Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en Venezuela durante la madrugada de hoy, 3 de enero de 2026, en una operación por parte de los Estados Unidos que, dicho hace un momento por el presidente Donald Trump, tuvo una duración de apenas 30 minutos y en el que, según sus palabras también, no se registraron bajas por parte del gobierno de los Estados Unidos ni de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En el mensaje que dio el presidente Donald Trump, hizo un breve resumen de la incursión, no ofreció detalles de cómo se llevó a cabo. Sí señaló que hizo gala del poderío militar estadounidense, hablando de la importancia de esta operación, de la limpieza con la que se habría llevado a cabo, y enfatizó en varias ocasiones que el presidente Nicolás Maduro y su esposa serían trasladados a los Estados Unidos. Sabemos por sus propias palabras y sus declaraciones que en este momento se encuentra a bordo del portaaviones Iwo Jima, que va en camino a los Estados Unidos y que será presentado en una corte de Nueva York, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Desconocemos la hora de llegada de Nicolás Maduro y de su esposa a los Estados Unidos, y también desconocemos si serán presentados a la Corte hoy mismo o esperarán hasta un día hábil, que esto podría ser el próximo lunes. Lo que es un hecho es que durante su mensaje el presidente Donald Trump señaló que el pueblo venezolano puede ser libre ahora, pero enfatizó en más de una ocasión que el gobierno de los Estados Unidos estará presente un tiempo, no especificó cuánto, pero estará presente durante un tiempo, acompañando al gobierno de los Estados Unidos, acompañando al gobierno el gobierno venezolano en este periodo de transición. Hace unos momentos, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, hizo este posteo a través de su cuenta de X con un mensaje en redes sociales. Dice J.D. Vance, el presidente ofreció en reiteradas ocasiones vías de salida, pero fue claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe detenerse y el petróleo robado debe ser devuelto a los Estados Unidos. Maduro es el más reciente en comprobar que Donald Trump cumple con lo que dice. Reconocimiento a los operadores de fuerzas especiales, quienes ejecutaron una operación de alto impacto con resultados contundentes. Las palabras, el mensaje de J.D. Vance, se publican un poco después del mensaje del presidente Donald Trump, en donde justamente habló de rápidamente las razones que lo habrán llevado a tomar esta decisión de una incursión militar. El presidente Donald Trump, a través de su mensaje desde Florida, señaló
que bajo el amparo y el auspicio de Nicolás Maduro y de su régimen se traficaron toneladas de estupefacientes hacia los Estados Unidos, lo que ponía en peligro la seguridad nacional de aquel país. El presidente Donald Trump también dijo en repetidas ocasiones que el gobierno de Nicolás Maduro había enviado delincuentes a los Estados Unidos para aterrorizar a la población, y dijo también que esto no ocurrirá más. El presidente Donald Trump ha sido enfático en defender los intereses de su país, en volver a colocar a los Estados Unidos como una potencia militar de la que todo el mundo debiera tomar conocimiento ahora, y señala, le decía yo hace un momento, que acompañarán a Venezuela en este periodo de transición que no se sabe cuánto durará, no se sabe también a qué se refiere con este periodo de transición, no aclaró, por lo menos no hasta este momento, si estará en contacto con alguna autoridad de Venezuela o con grupos políticos de Venezuela para determinar los pasos a seguir. Lo que sí dijo y aseguró es que Estados Unidos estará un buen tiempo, dejó entrever, en Venezuela para acompañarlos en esta transición. Poco antes de este mensaje, que se retrasó unos 30, 40 minutos aproximadamente, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Se lo mencionaba hace un momento. La funcionaria estadounidense señaló a través de su cuenta de X que Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos. Pamela Bondi, indicó que ambos, Nicolás Maduro y su esposa, deberán responder ante la justicia estadounidense en tribunales de su país. Este es el posteo que realizó la fiscal general de los Estados Unidos, en donde señala todo lo que le acabo de decir, y que en el mensaje del presidente Donald Trump de hace unos momentos reiteró, según el presidente Trump, tienen todos los elementos para comprobar las acusaciones que señaló, los cargos que señala Pam Bondi a través de su cuenta de Twitter, su cuenta de X, y que este es un proceso que continuará y se llevará a cabo de aquí en adelante. Durante el mensaje, el presidente Donald Trump también hizo un muy breve recuento de diferentes acciones de seguridad que ha llevado a cabo en algunas ciudades de su país, y también señaló las acciones, las incursiones que hacía el cártel de los Soles, del Tren de Aragua, para provocar terror y para envenenar, dijo el presidente Trump, a las personas en su país. Antes del mensaje del presidente Trump y en medio de un clima de incertidumbre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, que recientemente, usted lo sabe, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, publicó este comunicado tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que ocurrió en la madrugada en Caracas. En este pronunciamiento, Machado sostuvo que Estados Unidos cumplió su promesa de hacer valer la ley y señaló que Maduro ahora enfrenta la justicia internacional por presuntos crímenes contra ciudadanos de Venezuela y otros países. Además, la dirigente afirmó que este momento representa, según ella, el inicio de una nueva etapa para su país, en la que se busca avanzar hacia la libertad y el respeto a la legalidad. Recordemos que en diferentes ocasiones María Corina Machado denunció una ilegalidad en el gobierno de Nicolás Maduro del año pasado. Se llevaron a cabo elecciones, usted lo sabe, aquí se lo informamos, en donde Nicolás Maduro se proclamó vencedor en estos comicios electorales. Sin embargo, nunca presentaron, por lo menos no se sabe, pruebas suficientemente creíbles sobre la victoria. En este momento continúa la conferencia de prensa allá en los Estados Unidos, en Mar-a-Lago, en donde está hablando el vicepresidente Marco Rubio. Le traduzco un poco lo que está diciendo. Dice Marco Rubio: la capacidad de orquestación de nuestras fuerzas, nosotros, como hemos dicho, hicimos un trabajo de inteligencia, planeación y operación que debía ser perfecto. Y lo hicimos para que cuando el presidente nos diera la orden de actuar, nosotros actuáramos en tiempo y forma contra cualquier enemigo. Y así será en todo momento.
quiero decirles que me llena de orgullo el ejercicio de nuestro ejército, el actuar de nuestro ejército. No hay misión compleja que no pueda llevar a cabo nuestro ejército y nuestras fuerzas. En este momento, en esta mañana, nuestras fuerzas se encuentran dispuestas y listas para defenderse y para defender los intereses de nuestra patria en la región. Este operativo pone de manifiesto nuestro compromiso por la justicia y el compromiso de llevar ante la justicia a quienes pongan en peligro nuestra seguridad nacional. Mi gratitud a los hombres y mujeres que llevaron a cabo este operativo. Agradezco su profesionalismo y su patriotismo. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. No tengo mucho que agregar, más que informarles que Nicolás Maduro fue imputado en el año 2020 en Estados Unidos. Eso no es algo que estemos inventando, se dijo en la primera administración del presidente Trump, se dijo durante la administración Biden, se dijo nuevamente en esta nueva administración del presidente Trump, lo dice también la Unión Europea. Es un criminal imputado. Pero quiero dejar algo muy claro. A Nicolás Maduro se le ofrecieron en repetidas ocasiones oportunidades y se le hicieron ofertas verdaderamente generosas de salida. Él no las quiso tomar y el resultado es el que tenemos en este momento. En este momento, preguntas y respuestas al presidente Donald Trump en esta conferencia de prensa. Vemos a un tipo que le gusta jugar con fuego. Recordemos que robó petróleo a Estados Unidos, robó infraestructura petrolera. Es un hombre que llevó a cabo secuestros, un hombre que jugó llevando a cabo operativos de narcoterrorismo y narcotráfico. Pero ¿qué estamos viendo en este momento? Que el presidente 47 de nuestra nación no es un presidente que se ande con juegos, es un hombre que actúa y es algo que nos ha quedado más que claro. Este es un presidente que actúa, este es un presidente que toma cartas en el asunto y me sorprende que haya actores como Maduro que no entendió eso. Eso es algo que tiene que entender todos los actores de la arena política internacional. Este es un presidente que habla, actúa y cumple. Y por cierto, es un presidente que actúa en bien de la patria. Como les he dicho, a Maduro se le ofrecieron oportunidades de salida en diferentes ocasiones, pero él quiso seguir jugando y esta es la consecuencia. Continúa esta conferencia de prensa, ya en los Estados Unidos. Mientras tanto, le comento que en repetidas ocasiones, a partir de que se conocieron los hechos en Venezuela, han salido una enorme cantidad de reacciones. Por supuesto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó a través de su cuenta de X la postura sobre Venezuela. En su mensaje rechaza cualquier intervención militar de Estados Unidos y subrayó que el uso de la fuerza está prohibido por el derecho internacional. Además, la presidenta de México citó de manera textual el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a los estados a abstenerse de amenazar o a emplear la fuerza contra otro país. Este es el mensaje que publicó hace unos momentos, hace ya unas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que se conoció la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La conferencia de prensa allá en Florida continúa en este momento. Hay una suerte de preguntas y respuestas por parte de los reporteros al presidente Trump, quien está empezando a contestar. Le están preguntando detalles sobre cómo fue a cabo esta operación y, bueno, pues el presidente Trump contesta.
Le preguntan a Donald Trump quién está en el poder en Venezuela. Dice Donald Trump que en este momento Estados Unidos dice nosotros vamos a dirigir con un grupo, vamos a velar también por la buena gestión de la infraestructura y los recursos petroleros de Venezuela. Venezuela tiene una deuda en materia de petróleo con nosotros. Nos vamos a asegurar que Venezuela pague su deuda petrolera con Estados Unidos, porque Venezuela sea bien gestionada, bien dirigida, bien gobernada y porque se cuide al pueblo venezolano. Mientras continúa la conferencia de prensa allá en los Estados Unidos, le comparto este comunicado de Relaciones Exteriores que se publicó hace apenas un momento. La postura de la presidenta Sheinbaum fue respaldada por la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de un comunicado, que tiene en pantalla, que se emitió el 3 de enero, hace unas horas. El gobierno federal rechazó enérgicamente las acciones militares realizadas de forma unilateral por Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en territorio venezolano. Asimismo, reiteró su llamado al respeto del derecho internacional y a la solución pacífica de los conflictos en el marco de la diplomacia y la legalidad global. Ahí lo dicho por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado que se difundió en prensa. Se mencionó, el propio presidente Donald Trump mencionó que se hicieron algunos ataques armados, algunas incursiones armadas como parte de este operativo sorpresa y tratar de detener de manera quirúrgica, de manera rápida a Nicolás Maduro, como efectivamente ocurrió. Durante la conferencia de prensa, que en este momento le decía están haciendo preguntas y respuestas, el presidente Donald Trump está diciendo, reitera que en este momento Estados Unidos es la nación más próspera y más respetada a nivel mundial. Está hablando de la presencia de los Estados Unidos en Venezuela y de las acciones que se llevarán a cabo de aquí en adelante. Y durante un tiempo, dice el presidente Donald Trump que se tienen a personas fantásticas en el ejército y dice que van a estar en Venezuela, que van a generar riqueza para el pueblo venezolano y también hay un reembolso en puerta para los Estados Unidos. Continúa la conferencia de prensa en la sesión de preguntas y respuestas. Le preguntan al presidente Trump sobre la postura de Donald Trump en el sentido de que él había declarado que no respaldaría a María Corina Machado en Venezuela. Dice el presidente Donald Trump que Marco Rubio, el secretario de Estado, está en comunicación directa con María Corina Machado, están trabajando en ese particular. Dice Donald Trump que lo importante es hacer que Venezuela sea una patria grande otra vez. Had a perfect track record of winning. We win a lot, and we win. If you look at Soleimani, you look at al-Baghdadi, you look at the Midnight Hammer. Midnight Hammer was incredible. Right now, you wouldn't have peace in the Middle East. We have essentially peace in the Middle East because of that. If we weren't successful with Midnight Hammer, continúa la conferencia de prensa. Peace in the Middle East. So, le preguntan si notificó al Congreso. Y el presidente dice que llamaron al Congreso después del operativo. Lo hicieron inmediatamente después de que se llevara a cabo este operativo. Pero es un operativo que tuvimos que resguardar. No es un tipo de operativo que se pueda estar... No es un operativo que se pueda avisar y estar esperando una respuesta. Dijo que este fue un operativo de captura y extracción de criminales en apoyo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero no es un operativo del que puedas hablar porque pones en peligro la consecución de este operativo. Teníamos que evitar filtraciones, dice. Dice que si hubiera habido filtraciones el resultado hubiera sido diferente, pero que de alguna manera Nicolás Maduro sabía que esto iba a ocurrir.
we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to. Dice el presidente que lo que se sabe es que en el Congreso hay filtraciones y no se podía jugar con eso. Le preguntan al presidente Trump si él pudo ver el operativo que se llevó a cabo. Dijo que si en algún momento el presidente Maduro, Nicolás Maduro, pudo morir, él dijo que sí. Dijo Donald Trump que él trató de entrar a un espacio de seguridad cuando se llevaba a cabo la incursión militar, pero no le dio tiempo. Fue tan rápida la incursión que ya no le dio tiempo de meterse a ese espacio de seguridad. Sí les puedo decir que hubo un enfrentamiento armado muy fuerte que él trató, hablando de Nicolás Maduro, de resguardarse en su espacio seguro, pero no habría sido ningún espacio seguro porque aunque tiene puertas de acero, nosotros llevábamos sopletes y lo que hubiera sido necesario para sacarlo de ahí. Pero ni siquiera le dio tiempo de meterse. Llegó hasta la puerta, pero ya no la pudo cruzar. Le están preguntando dónde está Maduro mientras tanto en este momento. Dice Donald Trump que va a llegar a Nueva York. ¿En dónde estará Nueva York? Le preguntan. Eso dice Donald Trump. Dice que eso lo tendrán que ver las autoridades pertinentes. Le preguntan, le señalan que Estados Unidos tiene un historial de sacar dictadores de algunos países, cómo afectará su relación con otros países. Dice Donald Trump que con Rusia deben de aclarar cosas, pero en cuanto a los que quieran petróleo, Estados Unidos es un país petrolero, pueden hablar directamente con nosotros, dice el presidente Trump. Y ahora, pues nosotros estamos extrayendo, produciendo y exportando más petróleo, porque Venezuela es un país cuya infraestructura petrolera es ya fallida y genera ya muy poco petróleo. Continúa la sesión de preguntas y respuestas. Le preguntan cuál es el mensaje hacia el pueblo de Venezuela. ¿Cuál es el mensaje hacia el pueblo de Venezuela? Que tendrán paz, que tendrán justicia, que gozarán de una riqueza que se les ha robado. Para empezar, tendrán paz, seguridad, justicia y un país con un grandísimo potencial. Si recordamos a la Venezuela de hace 25 años, era un país próspero, pero este régimen lo destruyó. ¿Qué les puedo decir? Si nosotros hubiéramos tenido la elección en el 2024, nuestro país sería un desastre. Recuerden el estado de nuestra frontera durante la administración Biden. Vean cómo está la frontera ahora. Y puedo decirles que nuestro país se habría vuelto una Venezuela con vitaminas, una Venezuela peor que Venezuela. Y como les digo, las cosas han cambiado. Le preguntan ahora al presidente Trump que el secretario de Guerra de los Estados Unidos y Marco Rubio dirigirán Venezuela. Una pregunta por parte de los reporteros en esta conferencia. Dice Donald Trump que ellos, Marco Rubio, el secretario de Guerra, que ellos dirigirán el ejercicio, la gestión en Venezuela. En este momento hay una vicepresidenta en Venezuela. Marco ha tenido comunicación con ella, hablando de Delcy Rodríguez. Y no tiene muchas opciones la vicepresidenta de Venezuela. Esto no es de opción múltiple. No les vamos a decir qué quieren hacer con Maduro. Le dimos oportunidades a Maduro, esa oportunidad se acabó. Les recuerdo, Estados Unidos tiene las mejores empresas de petróleo del mundo y son empresas que tienen intereses en invertir en Venezuela y eso obedecerá a los intereses del pueblo de Venezuela. Continúa la conferencia de prensa y en este momento toma la palabra nuevamente el secretario de Estado Marco Rubio, en donde continúa con algunas respuestas a algunos cuestionamientos que se le hacen por parte de la prensa que se ha dado cita ahí en la conferencia de prensa en Florida, en los Estados Unidos. Le preguntan
si permanecerán algunos elementos del régimen de Maduro en Venezuela. The president already announced a week ago that anything that's sanctioned oil, it's not going to be allowed to get there. So that's a pre-existing. Mr. President, the answer is yes. Yes. Seguimos, bueno, acaba de dejar su intervención Marco Rubio contestando alguna pregunta de la prensa. Ahora nuevamente le hacen preguntas al presidente Donald Trump. Le preguntan ya sobre otras relaciones. Le preguntan específicamente sobre Cuba. Money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We want safety there. We want to be surrounded by. Bueno, mientras continúa la conferencia de prensa, vamos a revisar otras informaciones que tienen que ver con esto que ocurrió en Venezuela la madrugada del día de hoy. Mire, son imágenes que se han estado difundiendo a lo largo de la mañana respecto a lo que ocurrió en Venezuela. La conferencia de prensa del presidente continúa. Estamos en las preguntas y respuestas. Bueno, está hablando ahora el presidente Donald Trump sobre el interés que existe por parte de algunos empresarios de empresas en invertir en Venezuela y está hablando de las posibilidades de inversión que hay en Venezuela. Dice el presidente Donald Trump que lo que se puede decir es que el operativo de anoche histórico, trascendental, porque estamos viendo una región segura y próspera en cuanto a energía. Dice el presidente, está hablando del petróleo. Dice Donald Trump que era tal desastre en Venezuela que estaban explotando 4 o 5% de sus recursos petroleros. Y el primer beneficiario de todo eso será el pueblo de Venezuela. Le preguntan al presidente Trump que cuando habló con el presidente Maduro y dice Donald Trump que no va a hablar de eso. Lo que sí puede decirles es que tuvieron varias conversaciones. Le dijo, se tiene que entregar, se tiene que rendir y creo que estuvo a punto de hacerlo. Y ahora, bueno, pues ya quisiera haberlo hecho. Le preguntan a Donald Trump si dio el indulto al expresidente de Honduras. Le dicen que él decidió indultarlo, le piden que explique esa política. El presidente Trump explica que es una política en la que indultó a un expresidente. Por otra parte, le di mi apoyo al actual presidente de Argentina. Dice el presidente Trump que estamos hablando de un hombre que se persiguió de manera muy injusta, hablando del indulto. Dijo el presidente Trump que le pareció que eso fue algo muy injusto. Y esa decisión la tomó porque el partido en el poder decía que se le había dado un trato muy injusto al expresidente Juan Orlando Hernández. Yo me dejé asesorar por mis expertos y ellos fueron los que me dijeron que al expresidente se le había tratado de manera muy injusta. Continúa la sesión de preguntas y respuestas en esta conferencia de prensa. Le preguntan al presidente Donald Trump si se imagina presencia del ejército estadounidense en Venezuela. Dice el presidente Trump, dice que en cuanto al petróleo sí, en cuanto al petróleo tenemos que resguardar la infraestructura petrolera. Pero lo que sabemos es que ahí hay mucha riqueza y esa riqueza beneficiará al pueblo venezolano y pues también va a beneficiar a Estados Unidos en cuanto al reembolso de las pérdidas que supuso para nosotros en lo que hizo Venezuela con nuestra inversión en petróleo. Le pide que se haga la última pregunta. Le preguntan sobre Vladimir Putin. Y le preguntan si
que tuvo una llamada que tuvo el lunes con Vladimir Putin y le preguntan si habló con él sobre Nicolás Maduro y dice Donald Trump que no tocó el tema y dice que no está contento con Putin, dice que está matando a muchísima gente. Dice Donald Trump que ha resuelto 8 guerras y un cuarto de guerra. Se refiere a Tailandia y Camboya. Eso dijo Donald Trump, lo resolví en unas 5 horas. Ahí me estoy dando crédito por 8 guerras y un cuarto, pero luego ahí Tailandia y Camboya han vuelto a tener enfrentamientos. Hay que volver a ver lo de la paz. Pero yo pensé que la guerra más fácil iba a ser la de Rusia en Ucrania y no ha sido así. Los dos han hecho cosas bastante malas. Y la verdad es que esa guerra es de Biden, no es mi guerra. Pero fíjense, el mes pasado, en diciembre, murieron 30,000 soldados. El mes pasado, en diciembre pasado. Yo quiero poner un alto a eso. Logré que la OTAN pague ahora el 5% de su PIB en gasto en defensa. Estamos mandando misiles y equipo de guerra a Ucrania, pero eso nos lo está pagando la Unión Europea. Conmigo no está perdiendo Estados Unidos. Conmigo no pierde la Unión Americana. Lo que estamos viendo es la pérdida de decenas de miles de vidas en el campo de batalla en Ucrania. Yo he sido bueno para negociar, para poner fin a conflictos armados. Es lo que he querido hacer en Ucrania. Y si logro evitar que sigan muriendo decenas de miles de soldados en Ucrania, gente en Kiev, claro, en las ciudades muere menos gente. Estoy refiriéndome a población civil. Yo pensé que lo íbamos a poder resolver más pronto. Cuento con el apoyo de mi equipo, con Steve Witkoff. Si yo hubiera sido presidente en el periodo anterior, esa guerra no habría estallado. Miren, me lo dijo hasta Putin, pero bueno, me heredaron esa guerra. Esa guerra estalló en tiempos de Biden. Yo llego a ese escenario. Es un caos entre Zelensky y Putin, pero bueno, no olvidemos lo que pasó anoche y ahí la conferencia de prensa de el presidente Trump. Termina entonces la conferencia de prensa del presidente Trump, una larga conferencia de prensa que si bien duró un poco... Empezó un poco más tarde de lo programado, se tenía pensado que iniciara a 10 de la mañana, inició pues ya cerca de las 11. Esta conferencia acaba de terminar, el presidente Donald Trump hizo un primer recuento, una información de lo que ocurrió en Venezuela la madrugada de hoy, de este sábado, y después algunos de los funcionarios de su gabinete, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, hablaron y dieron también detalles de lo que ocurrió en Venezuela. Hubo una sesión larga de preguntas y respuestas en donde se preguntaron diferentes cosas. El lugar en donde esté actualmente Nicolás Maduro, eso lo estarán informando posteriormente. Insiste en que se ha trasladado a Nueva York. Le preguntaron al presidente Donald Trump cuánto tiempo estarán en Venezuela. Él no dio un tiempo específico. Dijo que el que sea necesario para hacer una buena transición en Venezuela, velando por los intereses del pueblo venezolano y de los Estados Unidos. Le preguntaron sobre si habían tenido contacto con dos personajes importantes. Por un lado, María Corina Machado, la líder opositora, que durante un año estuvo escondida y que se opuso férreamente al gobierno de Nicolás Maduro, a lo que Donald Trump dijo que Marco Rubio estaba en comunicación con ella. Y también le preguntaron sobre Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y dijo Donald Trump que estaban en comunicación con ella, pero en realidad no tenía muchas opciones. Hasta aquí la conferencia de prensa del presidente Donald Trump allá en los Estados Unidos, luego del operativo en Venezuela, donde se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa. Vamos a hacer una pausa en esta transmisión especial. A las 12 del día regresamos con un programa especial con todos los detalles de lo ocurrido en Venezuela, los pormenores que ocurrieron en aquel país, la conferencia de prensa, las reacciones que esto ha generado y más información que estamos preparando para ustedes. Lo espero aquí, 12 del día. Siga con la transmisión del Financiero Televisión.
There are many elements of a CFO's job that are the same across every industry: planning, budgeting, risk management, reporting. But Diego De Giorgi believes the role of a CFO at a bank is unique. I think it's very different. In a nutshell, if you are the CFO of an industrial business, you make chemicals, widgets, or something, you are the company's resident expert on matters financial. But a bank does finance. And a bank is really a living organism where the CFO plays a very meaningful role in the deployment of capital, in the velocity of our business, and that, I think, does mark quite a difference. CEO Bill Winters has now led Standard Chartered for a decade. He's focused the bank's business on two high-growth areas: cross-border banking for corporates and wealth management for affluent individuals. 2 years ago, he brought De Giorgi on board to help propel his plans forward. How would you describe the role of a CFO in a bank? What are you looking for? Of course, you need to be